السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں کرن آفتاب۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاک فوج کے خلاف مہم کا الزام، بغاوت کی بات، اسلام آباد پولیس ایکشن میں آ گئی۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو دھر لیا، گرفتار کر لیا۔ تھانہ کوثار میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بغاوت اور اداروں کے خلاف اکسانے کی دفعات بھی شامل کر لی گئی ہیں۔ عمران خان کے چیف آف اسٹاف نے ایک ٹاک شو میں فوج میں بغاوت اور اداروں کے سربراہان کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی۔ پولیس نے شہباز گل کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ مزید تفصیل اسلام آباد سے عادل تنولی کی اس رپورٹ میں۔ شہباز گل کو بغاوت کی باتیں کرنا مہنگا پڑ گیا۔ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنما کو حراست میں لے لیا۔ شہباز گل کو بنی گالا جاتے ہوئے عمران خان چوک سے گرفتار کیا گیا۔ گاڑی میں موجود ان کے ساتھی نے گرفتار کرنے والوں پر تشدد سمیت کئی الزامات عائد کر دیے۔ شہباز گل صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لے نیچے سے، مجھے بھی تشدد کیا، یہ میری حالت دیکھ رہے، تقریباً کوئی 8-10 گاڑیاں تھی، کافی گاڑیاں تھی۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق شہباز گل کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹاک شو میں اداروں کے سربراہوں کے خلاف باتیں کی تھیں۔ عمران خان نے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ شہباز گل کو گرفتار نہیں، اغوا کیا گیا۔ کیا کسی بھی جمہوریت میں ایسی باتیں ممکن ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ توشیخانہ ریفرنس اور فورن فنڈنگ کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کی زیر نگرانی سازشی بیانیہ ترتیب دیا گیا۔ ادارے کے تمام رینکس میں بغاوت کو اکسانے کے لیے ناپاک جسارت کی گئی۔ شہباز گل کو اغوا نہیں کیا گیا، قانون کے مطابق گرفتار کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ فورن فنڈنگ میں، توشیخانہ ریفرنس میں جو بری طرح سے پہنچ چکی ہے، ان چیزوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ایک سازش کے تحت ایک بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ پورا سکرپٹ تھا، باقاعدہ عمران خان کی زیر صدارت میٹنگ میں بنایا گیا۔ ایک نجی چینل اس کی انتظامیہ کو ساتھ اس سازش میں شامل کیا گیا۔ فواد چودھری صاحب نے اور شہباز گل صاحب کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ یہ بیانیہ جو ہے یہ جاری کریں گے۔ ناپاک جسارت تھی، رینکس اینڈ فائل کے اندر بغاوت کروانے، لوگوں کو اکسانے کی جو ہے وہ حرکت کی گئی۔ خاص رینکس کو باقاعدہ پکارا گیا، کہا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان کو کہا گیا آپ کو اگر کوئی حکم ملے تو آپ یہ کہیں کہ یہ حکم غلط ہے۔ ہوا کیسے ہے؟ مقدمہ درج ہے، کاڑو سے دلا جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ بم کوئی لات مار دی ہے انہوں نے، بڑی سنگین غلطی کر بیٹھے ہیں، بڑے سیریس کنسیکوینسز ان کے لیے ہوں گے جو حرکت انہوں نے کی ہے۔ عدالت میں ہم صبح پیش کریں گے، فیصلہ عدالت کرے گی۔ اگر میں چاہتا تو 15 کی جگہ پہ 30 کلو ہیروئن اس کی گاڑی سے برآمد ہو سکتی تھی۔ شرمناک حرکت ہم نے نہیں کی۔ کوئی صوبہ وداؤٹ دی پرمیشن آف فیڈرل گورنمنٹ پولیس یا فورس یہاں پہ نہیں بھیج سکتا۔ ایک رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری طرف پولیس آ گئی ہے۔ آپ ویسے بھی چلا ہوا کارتوس ہیں، آپ کو گرفتار کرنے کی ایز سچ جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ کوثار میں ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش اور مجرمانہ سازش سمیت 10 دفعات لگائی گئی ہیں۔ مقدمہ سٹی مجسٹریٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عادل تنولی کی اس رپورٹ میں جانیے۔ عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل نے فوج میں بغاوت کرانے اور ملک کے خلاف جنگ پر اکسانے کا ارتکاب کیا۔ سرکار نے شہر اقتدار کے تھانہ کوثار میں پرچہ کٹوا دیا۔ مقدمہ نمبر 691/22 ایشوڈ ہوا ہے اور اس میں جو دفعات ہیں 505، 120، 120B، 153، 153A، 124A، 131، 121، 506 PPC درج رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ مقدمے میں بغاوت کی دفعہ 124A کو کلیدی جرم کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق شہباز گل نے ٹی وی پروگرام میں فوج کو تقسیم کرنے اور مختلف رینک کے افسران کو سیاسی جماعت سے جوڑنے کی کوشش کی۔ سرکاری اہلکاروں کو بغاوت کی ترغیب دی گئی۔ ٹی وی پر ساری گفتگو ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ سول اداروں کے افسران کو بھی دمکا کر حکومتی احکامات نہ ماننے کی تلقین کی۔ ایف آئی آر میں وردی کی توہین، بغاوت، تہمت لگانے، بد اخلاقی اور بدنام کرنے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ مدعی مقدمہ نے موقف اپنایا ہے کہ ملزم نے ایک نجی ٹی وی چینل پر سب باتیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے مخصوص ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کہیں اور ٹی وی چینل نے شریک جرم ہوتے ہوئے اسے دانستہ سب کچھ کہنے کا موقع دیا۔ پولیس مناسب قانونی کارروائی کرے۔ عادل تنولی، سما، اسلام آباد۔
बड़े बड़े कह गए, पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन क्या कहिए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बड़ों का दिया ये सबक बिल्कुल नहीं सीखा, और अब जब कानून हरकत में आया तो लगे सफाइयां देने। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ ट्विटर पर महाज संभाल लिया। हुकूमत पर लफ्जी वार करते हुए मुराद सईद ने कहा, किस किस को गिरफ्तार करोगे? असद उमर ने कहा, हुकूमत तो बौखलाहट का शिकार है। शेख रशीद ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात से सियासी बेअमनी मजीद बढ़ेगी। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हुकूमत पर लफ्जी वार। ट्विटर पर हुकूमत के खिलाफ मुहाज खोल दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि शहबाज गिल को बनी गाला चौक से बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में अगवा किया गया। मुराद सईद बोले, किस किस को गिरफ्तार करोगे? कल रात एक खौफनाक प्लान था, इमरान खान रेड लाइन है। असद उमर का कहना था कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुकूमत की बढ़ती हुई परेशानी की अक्कासी है। शेख रशीद बोले, गिरफ्तारी से सियासत में बदअमनी मजीद बढ़ेगी। इक़्तिदार नापायदार चीज़ है, हमेशा किसी के पास नहीं रहता। इक़्तिदार की महरूमी ने इमरान खान को पागल कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम, कहा, इख्तिलाफ करना हक़ है, इदारों पर हमला करना, बगावत की तरगीब देना सरीहन मुल्क दुश्मनी है। इमरान खान और उनके हवारी पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पैगाम आया है। उनका कहना है कि इक़्तिदार नापायदार चीज़ है, हमेशा किसी के पास नहीं रहता। इक़्तिदार की महरूमी ने इमरान खान को पागल कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि इख्तिलाफ करना हक़ है, इदारों पर हमला करना, बगावत की तरगीब देना सरीहन मुल्क दुश्मनी है। इमरान खान और उनके हवारी पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। खिलाड़ी आपे से बाहर होने लगे। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कारकुनान सहाफ़ियों पर चढ़ दौड़े, हाथापाई की और गालियां निकाली। जानते हैं इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर, जलसा हो या प्रेस टॉक, पीटीआई कारकुनान जहां भी हों, होता कमोबेश वही है जो अब बनी गाला में हुआ। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद सेनेटर फैसल जावेद बनी गाला में इमरान खान की जेर सदारत हुए इजलास की तफसील बता रहे थे कि पीटीआई कारकुनान कैमरों के सामने आकर जम गए। मीडिया नुमाइंदगान ने सिर्फ इतना कहा कि एक तरफ हो जाए, बस इतनी सी बात पर भड़क उठे। कारकुनान ने कैमरा मैनू को पहले गालियां दी, फिर धक्के। यूं मीडिया टॉक मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी, कैमरे उलट गए। मीडिया के साथ और ये कैमरे तोड़ने वाली बात है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस हरकत है। फैसल जावेद की बात अधूरी रह गई। मीडिया ने मुआफी न मांगे जाने तक बायकाट कर दिया। पीटीआई के डंडा बरदारों ने बनी गाला जाने वाले रास्ते पर कब्जा भी जमा लिया है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि इस्लामाबाद में उनके घर पर भी छापा मारा गया, जबकि सादा लिबास में मलबूस अहलकारों को लाल हवेली भेजा गया। शेख रशीद का कहना है, जेलों से घबराने वाले नहीं, बगैर वारंट कोई आया तो अपनी हिफाजत का आईनी और कानूनी हक रखते हैं। इन्होंने 4 गाड़ियों के साथ मेरे इस्लामाबाद के घर में रेड किया है और लाल हवेली में सफेद कपड़ों की एक पूरी प्लटून भेजी है। और मैं इनको बताना चाहता हूं कि मैंने आधी अपनी जवानी जेल में काटी है और आवारा कलाशनकोफों में 7 साल कैद हुई है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूं। वारंट ले आओ, मैंने अपना बक्सा बांधा हुआ है, आ जाओ और मैं चलता हूं। बगैर वारंट मेरे घर में दाखिल हुए तो मैं अपनी हिफाजत करने का कानूनी और आईनी हक रखता हूं। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद के दावे की तरदीद कर दी है। अपने एक बयान में कहा है कि छापे की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। शहरी अफवाहों पर कान न धरें। पुलिस के तर्जुमान की जारी शुदा खबर ही तस्दीक शुदा होगी।
وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سانحہ لسبیلا پر ٹرولنگ کرنے والے زیادہ تر معافی تلافی پر اتر آئے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ شرمناک مہم کے پیچھے تحریک انصاف ہی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تو معافی تلافی کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ پوری طرح سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ساری کمپین جو ہے، وہ ڈرٹی کمپین جو ہے سوشل میڈیا پہ، وہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی کا ہاتھ۔ پی ٹی آئی کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ پی ٹی آئی نے انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سینئر ڈپٹی کنوینر منیب کیانی سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ منیب کیانی کا بطور سینئر ڈپٹی کنوینر نوٹیفیکیشن منظر عام پر آ گیا۔ منیب کیانی نے ہیلی کاپٹر حادثے پر سوشل میڈیا ٹرولنگ کا اعتراف کیا تھا۔ ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا۔ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ پہلے مغلظات بکو پھر ہاتھ جوڑ لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم، بلکہ شہداء کی حرمت کا پاس نہ رکھنے والوں کے لیے معافی کی گنجائش نہیں۔ تحریک انصاف نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے منیب کیانی سے لا تعلقی کا اعلان کیا، لیکن جھوٹ کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی۔ منیب کیانی کا بطور سینئر ڈپٹی کنوینر نوٹیفیکیشن منظر عام پر آ گیا۔ منیب کیانی آئی ایس ایف راولپنڈی ڈویژن کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر عطا تارڑ نے دو ٹوک بتا دیا کہ لا تعلقی کا اعلان کر کے معاملے سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ وفاقی حکومت نے ایک اس پہ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے ایف آئی اے کے تحت، تو اس پر بھرپور انشاءاللہ ایکشن بھی ہوگا۔ یہ ناقابل معافی انہوں نے گناہ سرزد کیے ہیں تو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، اور اس وقت قطع تعلقی کرنے سے، لا تعلقی کا اعلان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سانحہ لسبیلا پر جب پوری قوم غمگسار تھی تو منیب کیانی جیسے گمراہ کن لوگوں نے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی۔ نہ صرف قوم کا سر شرم سے جھکایا بلکہ شہداء کے ورثاء کو بھی ایسی تکلیف اور کرب سے دوچار کیا کہ ہر درد دل رکھنے والے کی آنکھ اشکبار ہو گئی۔ پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والوں کو جیلوں میں ڈالا جائے، مقدمات بنائے جائیں، یہ ہم نہیں، خود عمران خان کے اتحادی اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہا کرتے تھے۔ 2 جون کو سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں کیا فرما رہے تھے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جو آدمی آرمی چیف کے خلاف یا فوج کے خلاف سوشل میڈیا میں کام کرتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ کسی قیمت پہ فوج کے خلاف سوشل میڈیا میں حل تجویز کریں گے آپ؟ جو کرے وہ ملک دشمن، جیلوں میں پھینکا جائے۔ جو پاک فوج کے لوگوں پر سوشل میڈیا کے خلاف بات کرے ان پہ مقدمے بنائے جائیں، ان کو جیلوں میں بھیجا جائے۔ یہ عظیم فوج ہے، یہ ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ آگے بڑھیں، ایک اہم خبر آپ کو دیں۔ شمالی وزیرستان میں فوجی قافلے پر دہشت گردوں کے بزدلانہ خودکش حملے میں 4 جوان شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے خاتمے کے لیے پر امید ہے، پر عزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوجی قافلے پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج متحد ہو کر لڑے گی۔ اسلام آباد سے اس رپورٹ میں مزید جانیے ہے۔ بزدل ملک دشمنوں کی شمالی وزیرستان میں مذموم کارروائی، 4 فوجی جوان ملک پر قربان ہو گئے۔ پاک فوج کا ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کا عزم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے میر علی میں فوجی قافلے پر حملہ کیا، جس میں لانس نائک شاہزیب، لانس نائک سجاد، سپاہی عمیر اور سپاہی خرم شہید ہو گئے۔ حملے کے بعد سیکیورٹی اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے قافلے پر خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے حملے میں فوجی جوانوں کی شہادت پر دکھ اور رنج کا اظہار بھی کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ وہ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وطن کی حفاظت کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ انسداد پولیو کی قومی مہم میں پاک فوج کے کردار کے خود بل گیٹس بھی معترف ہیں۔
پولیو کے خاتمے کے لیے کوشا فاؤنڈیشن کے بانی نے پاکستان آرمی کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے بیچ ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بات چیت میں صحت عامہ اور پولیو کے مکمل خاتمے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا، بات چیت کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے انسداد پولیو کے لیے بل گیٹس اور ان کی فاؤنڈیشن کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے بل گیٹس کو مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ادھر بل گیٹس نے انسداد پولیو مہم میں پاک فوج کے کردار کی تعریف کی۔ اور ابھی نیوز اپڈیٹ۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کی بنی گالہ آمد۔ چیئرمین PTI عمران خان سے ملاقات، شہباز گل کی گرفتاری اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اور کراچی کے علاقے گلشن اقبال، گلشن معمار، گلزار ہجری اور دیگر علاقوں میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کل سے 14 اگست تک موسلادھار بارش کا ہے امکان۔ شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شہادت نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی عظیم قربانی کی یاد ملک بھر میں یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر شہر جلوس نکالے گئے، مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ جلوسوں کی گزرگاہوں پر شربت اور پانی کی سبیلیں لگائے گئے۔ شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فضا ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معطر رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کی یاد، شہر شہر 10 محرم الحرام کے ماتمی جلوس اور مجالس کا اہتمام کیا۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پہنچ کر ختم ہوا۔ جلوس کی گزرگاہوں پر لنگر کا خاص اہتمام کیا گیا۔ شہداء کربلا کی یاد میں شربت کی سبیلیں لگائی گئیں۔ مرکزی جلوس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ لاہور میں نثار حویلی سے نکالا گیا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچا۔ پشاور میں عاشورہ کے موقع پر 12 چھوٹے بڑے جلوس مختلف امام بارگاہوں سے برآمد ہوئے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے فرائض 11,000 پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں نے انجام دیے۔ کوئٹہ میں عاشورہ کے مرکزی جلوس کی CCTV کیمروں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے فضائی نگرانی کی گئی۔ جلوس کی گزرگاہوں پر تازہ پھلوں کے سٹالز اور ٹھنڈے پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھیں۔ عاشورہ پر ملک کے مختلف شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ عزاداران نے شہدائے کربلا سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ روہڑی میں 550 سالہ تاریخی ماتمی جلوس منزل پر پہنچ کر ختم ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ لاکھوں سلام، شہدائے کربلا پہ لاکھوں سلام۔ ملک کا کوچہ کوچہ ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے معطر۔ روہڑی میں 550 سالہ تاریخی ماتمی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل پر پہنچ کر ختم ہوا۔ عزاداروں نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کنکوٹ میں مختلف مقامات سے برآمد ہونے والے 12 جلوس منزل پر پہنچ کر ختم ہوئے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس سخت سیکیورٹی حصار میں امام بارگاہ حسینیہ پہنچ کر ختم ہوا۔ ایبٹ آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ ڈگی محلہ پہنچ کر ختم ہوا۔ پارا چنار میں خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا شبیہ ذوالجناح کا ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ پر اختتام کو پہنچا۔ شہر بھر میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ چائے، یخنی، شربت اور پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھیں۔ گلگت میں یوم عاشور کے جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ میرپور آزاد کشمیر میں عاشورہ کا ماتمی جلوس امام بارگاہ بیت الاذن پہنچ کر ختم ہوا۔
वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कहना है कि वाक़या करबला हक़ व बातिल के लाजवाल मार्के की याद दिलाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम दर्स है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा है कि करबला में जज्बा ईमानी से सरशार जमात ने बातिल की इताअत से इनकार किया। हज़रत इमाम हुसैन ने जुल्म व इस्तबदाद पर कारबन क़ुव्वतों को ललकारा और अज़्म व हिम्मत का इस्तिआरा बन गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अहले बैत की क़ुरबानियाँ अहले ईमान को आजमाइश में हौसला देती हैं। वतन अज़ीज़ को मुश्किलात से निकालने के लिए भी सब्र और यकसुई अपनाकर कामयाबी यकीनी बनाई जा सकती है। गुजरात के शहरी ने अहले बैत से मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज इख्तियार किया। मीठे दूध की सबील लगा ली, जिससे अज़ादारों को सोने के बर्तनों में दूध पिलाया गया। ज़ुल्फ़िकार हैदर की रिपोर्ट। गुजरात के शहरी ने अहले बैत से मोहब्बत की अनोखी मिसाल कायम कर दी। 5 अक़साम के मीठे दूध की ऐसी सबील लगाई जिसमें आने वाले अज़ादारों को सोने के बर्तनों में दूध पिलाया जाता है। दरिया पे जो पहुंचा सदुल्लाह का प्यारा। इस दफा अल्लाह के फजलो करम से हमने इस सबील में आम का शेक तैयार किया है। उसके साथ खोए वाला खजूर, अजवा खजूर वाला दूध देते हैं, मक्खन वाला दूध देते हैं। और हमने ये तलवार सोने की बनवा रखी है। ये उम्मुल मसाइब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सरकार उनके हरम पे पेश की जाएगी। शहरी इस मीठे दूध की सबील से खूब सैर होते हैं और ये सिलसिला 10 मुहर्रम तक जारी रहता है। जो भी चीज़ यहाँ पेश की जा रही है वो एक अच्छी ईजाद है और इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें एक अच्छा दूध इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके सामने देखें वो एक ताज़े फ्रेश मैंगो हैं, उनको काट के उसको फ्रीज करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सबील में न सिर्फ दूध पिलाया जाता है बल्कि कुरानंदाजी के जरिए 25 खुशनसीबों को ज़ियारत और उम्रे की टिकट भी दिए जाते हैं। ये सिलसिला 10 साल से जारी है। ज़ुल्फ़िकार हैदर, समा, गुजरात। यौम आशूर पर लोग दुनिया से जाने वाले अपने प्यारों को न भूले। लाहौर के कब्रिस्तानों में खूब रश रहा। दानियाल उमर की रिपोर्ट। ये है लाहौर के गुलबर्ग का शहरी खामोशा, जहां करबला के अजीम शुहदा की लाजवाल कुर्बानी के मौके पर शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। अपने प्यारों की कब्रों पर तिलावत कुरान पाक की, फूलों के साथ तुरबतों पर अश्क भी निछावर किए। बच्चों की बड़ी तादाद भी वालिदैन के हमरा दुआए मगफिरत के लिए कब्रिस्तानों में पहुंची। या अल्लाह, जो दादा दादी नाना नानी है इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। लोगों का कहना है कि जाने वाले तो वापस नहीं आते, लेकिन उनकी कब्रों पर फातिह खानी से सब्र आ जाता है। हम हर साल आते हैं 9वीं 10वीं मुहर्रम और अपने बुजुर्गों के लिए दुआ मांगते हैं और अपने वालिदैन के लिए माफ़रत की दुआ मांगते हैं। फातिहा खानी भी करते हैं, कब्र की भी मरम्मत करते हैं, उसको लेप करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कब्रिस्तानों के बाहर लगे फूलों के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश नजर आता है। यौम आशूर पर अपनों के बिछड़ने के गम में डूबे लोग जहां अपने प्यारों की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, वहीं पर उनके लिए मगफिरत की दुआ भी कर रहे हैं। कैमरामैन उमर अजीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम हुआ खुशगवार। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे रेहान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, एक तो बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों में बारिश हुई और आज दिन भर काफ़ी गर्मी भी थी, यकीनन गर्मी का जोर भी टूटा होगा। जी हाँ, बिल्कुल हब की तरफ जो है बारिशों का जो सिलसिला है वो हुआ। उसके अलावा बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार में हल्की बारिश हुई है और बल्दिया में तो बारिश तेज हुई थी। महकमा मौसमियात ने सुबह पेशगोई की थी कि रात में बारिशों का एक सिस्टम जो है वो दाखिल होगा और फिर वो 14 अगस्त तक जो है वो सिलसिला जारी रहेगा बारिश का। और उसके अलावा ये कि तेज हवाएं चलेंगी रात में, वो आज शाम को कुछ किसी हद तक वो पेशगोई पूरी हुई भी है। तो ये सिलसिला कराची का आज रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कल से ये सिलसिला या आज रात में किसी वक्त जो है वो जोर पकड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका रेहान अहमद। बलूचिस्तान में मानसून का ताकतवर सिस्टम दाखिल हो गया। लसबेला, कोहलू और बारखान समेत मुख्तलिफ मकामात में करत चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी है। PDMA ने दोबारा सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया है। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट।
बलोचिस्तान में मानसून का चौथा स्पेल दाखिल, लसबेला, कोलू, बारखान और सूबे के दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के 16 अजला में 10 अगस्त से 13 अगस्त तक गरज चमक के साथ तेज बारिशें होंगी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA ने बलूचिस्तान के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बारिशों के बाइस दोबारा सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। एक स्पेल आने वाला है जो मेरे ख्याल में ज़रा सख्त होगा। मैं अपने अवाम को, बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आपकी हुकूमत बिल्कुल तैयार है हर किस्म के आफात से निपटने के लिए। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से आज कोई हलाकत नहीं हुई। जाँ बाग अफराद की तादाद 176 है। 18,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। PDMA ने मरासले में डिप्टी कमिश्नर को अहम मकामात पर भारी मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नूर आरफीन सामा, कोयटा। सिंध सरकार ने किमाड़ी को अलग ज़िला तो बना दिया, मगर बल्दियाती इदारों का क़िबला दुरुस्त न कर पाई। कराची के इलाके किमाड़ी भुट्टा विलेज में सरकारी स्कूल तालाब बन गए। मच्छरों की बहुतात बीमारियों को दावत दे रही है। 1 अगस्त से स्कूल खुलने के बावजूद बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। इलाके की हर गली और मोहल्ला अपने नुमाइंदों को पुकार रहा है। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट। गंदे पानी के जौहर के दरमियान परवान चढ़ते मच्छरों के खानदानों ने भुट्टा विलेज के सरकारी स्कूल्स को दर्सगाह के बजाय गंदा तालाब बनाकर रख दिया है। 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी स्कूल पर मुश्तमिल इस इमारत के अतराफ गंदगी के ढेर के दरमियान बच्चों का पढ़ना तो दूर, सांस तक लेना नामुमकिन है। कहाँ है बल्दियाती इदारे, कहाँ है जाली सरकार, कहाँ है मुतालिका हुकाम? हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के भुट्टा विलेज से, जहाँ पर 4 स्कूल वाक़ हैं। स्कूल के अंदर जो बरसात का पानी था वो अभी तक यहाँ से उसकी निकासी नहीं हुई, जिसके सबब यहाँ पर जो है मच्छरों की और मक्खियों की और गंदगी गलादत की जो है भरमार है। भुट्टा विलेज के स्कूल्स का तो बुरा हाल ही है। इलाके की हर गली और मैदान की हालत भी बल्दियाती इदारों पर सवाल उठा रही है। इस ताफुनज़दा माहौल के दरमियान लगी जाली रहनुमाओं की तस्वीर भी खुद इनकी कारकर्दगी बयान कर रही है। यहाँ पर बहुत मुश्किलात हो रही है क्योंकि यहाँ पर सफाई डेली वेजेस डेली टाइम पे नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं, ना हेल्थ का कोई निज़ाम है। सर ये आप स्कूल देख सकते हैं सर, स्कूल में इतना पानी जमा हुआ है, बारिश का 2 महीनों से पानी पड़ा हुआ है। अभी 1 अगस्त को स्कूल जो है ना ओपन हो गए। बच्चों को कल मैंने यहाँ देखा, बच्चे पानी से जो है ना स्कूल के अंदर जा रहे थे। ये कचरे का जो है ना, जब से यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है गुज़श्ता 14 साल से, तो ये कराची गंदगी का ढेर बन गया है। ख़ासकर फिर हमारा भुट्टा विलेज का इलाका जो है ये बिल्कुल इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत सिंध ने बेहतरी के बड़े बड़े दावों के साथ किमाड़ी को जिला बनाया था, लेकिन हस्बे रिवायत दीगर इलाकों की तरह किमाड़ी भुट्टा विलेज के रिहायशी भी साफ सुथरे और सेहतमंद माहौल को तरस कर रह गए हैं। कैमरामैन फैसल लगाई के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रावलपिंडी के पानी में खौफनाक बीमारियों के जरासीम का इंकशाफ हुआ है। शहरियों में टाइफाइड और हैजे की बीमारियां फैलने लगी हैं। जिम्मेदार सख्त कार्रवाई से क्यों बच जाते हैं, देखिए उमर बिन आसिफ की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत ने जिला रावलपिंडी में 29 मुकामात पे मुज़र सेहत पानी की फराहमी की निशानदही कर दी। रिपोर्ट में टाइफाइड और हैजा जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने का भी इंकशाफ। सेहत दुश्मन मशरूबात बेचने वाले अमराज के फैलाव का बड़ा सबब करार। महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है अपने वसाइल के मुताबिक भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आइसक्रीम फैक्ट्रीज हैं, उनके वाटर सैम्पलिंग की है। ये जो सोडा वगैरह जो लोग फरोख्त करते हैं इनकी हमने सैम्पलिंग की है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से जो है वो हमने वाटर सैम्पलिंग की है। इसके बाद जो फ़िल्टर प्लांट्स मुख्तलिफ लगे हुए हैं उनकी हमने सैम्पलिंग की है। पीर बदाई में हमने जो सैम्पलिंग की है, जो 4000 समथिंग लोग हैं जिनको हमने वो वैक्सीन भी की है। एक्शन के दावेदार महकमा सेहत को अपनी ही कार्रवाइयाँ गैर मौसर होने का शिकवा भी है और वजह निज़ाम कानून के नक़ाइस। पहले भी मैं कहता हूँ कि कोर्ट्स को इस पर ट्रायल करना चाहिए और जो कम से कम 6 महीने इसकी सज़ा बनती है वही अगर दी जाए
तो ट्रायल करना चाहिए, हमें एविडेंस में बुलाना चाहिए। प्यास बुझाने के नाम पर मीठा जहर बेचने वालों से शहरी भी सख्त परेशान। कहते हैं सेहत आमा से खिलवाड़ रोकने में जरा सी गफलत बरतने वालों का भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी में ही 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 5 मरीज रिपोर्ट हो चुके। 1 जून से अब तक मरीजों की तादाद 49 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू के 5 मरीजों का ताल्लुक चक जलालदीन से है। 37 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है, जबकि 12 अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। रवा साल अब तक डेंगू से कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। इस्लामाबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ग्रेटर पार्क के नाम से 1200 कैनाल पर नई सैरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। मंसूबे का PC1 भी मंजूर हो गया है। अरहम खान की रिपोर्ट। F9 पार्क के बाद इस्लामाबाद में बनेगा एक और बड़ा पार्क। ग्रेटर इस्लामाबाद पार्क के लिए मारगला रोड पर D12 से मुल्हिक जगह मुंतखब हो गई। सीडीए हुकाम के मुताबिक पार्क के मंसूबे को हतमी शक्ल देने के बाद मुतल्लिका फोरम से मंजूरी भी ली जा चुकी। जल्द ही काम का आगाज भी हो जाएगा। 1200 कनाल के रकबे पर मुश्तमिल होगा। 383 मिलियन का इसका PC1 में अप्रूव हुआ है। अभी इसका लेआउट प्लान बन रहा है, उसके बाद टेंडरिंग के बाद इसके ऊपर जल्द से जल्द काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। वसी रकबे के साथ जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्रेटर पार्क में अलग अलग जॉगिंग और रनिंग ट्रैक्स के साथ साथ फैमिलीज और बच्चों की दिलचस्पी का भी खास इंतजाम होगा। ग्रेटर पार्क जहां इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफे का बायस बनेगा, वहीं शहरियों को तफरीह की नई और बेहतर सहूलत भी मुयस्सर आएगी। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। दोनों टांगे सलामत नहीं, फिर भी बाहिम्मत नौजवान को देखिए, उसकी खुददारी को देखिए, उसकी राह में कुछ भी रुकावट नहीं। मोहम्मद इमरान को MA की डिग्री हासिल करने के बावजूद सरकारी मुलाजमत नहीं मिली तो उसने फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। असलम खोकर की रिपोर्ट। टांगे काम नहीं करती तो भी खुदा से शिकवा नहीं, हाथ सलामत और हौसला तो बुलंद है ना। तीन पहियों वाली मोटरसाइकिल पर सवार ये है मोहम्मद इमरान। आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लिए ये नौजवान इस्लामाबाद में निजी कंपनी के साथ खाना पहुंचाने का काम करता है। मैम मैं आपकी लोकेशन पे आ गया हूँ, प्लीज अपना ऑर्डर आकर ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद इमरान ने आला तालीम के हसूल के बाद सरकारी मुलाजमत भी तलाश की। कामयाबी ना मिली तो दिल छोटा करने की बजाय रिज़्क़ हलाल के लिए नए रास्तों पर निकल पड़ा। बचपन में पोलियो हुआ था और जिसकी वजह से मैं डिसेबल हूँ। इस्लामिक स्टडी में मेरा मास्टर है। जॉब वगैरह की तलाश की है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिली नहीं, तो फिर मैं बिजनेस की तरफ चला गया। उसमें कोविड की वजह से मसाइल आ गए, देन लॉस हुआ, तो फिर जो है ना बेरोजगार हो गए। बुलंद हौसले और आला इखलाक के बायस मोहम्मद इमरान साथियों के लिए भी मिसाल बन गया। हमें देखकर जज्बा होता है कि अगर ये काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसका सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि कस्टमर के साथ भी अच्छा रवैया है। कस्टमर इधर आकर भी इसकी तारीफ करते हैं। मोहम्मद इमरान का मुतालबा है कि हुकूमत खुसूसी अफराद के मुलाजमत कोटा में इजाफा करके उनकी मुश्किलात कम करने की जिम्मेदारी निभाए। साबिक जनूबी अफ्रीकी अंपायर रोडी कर्टसन ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए हैं। रोडी कर्टसन गोल्फ टूर्नामेंट खेलकर अपने घर वापस आ रहे थे कि जब उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया। रोडी कर्टसन ने मजमूई तौर पर 331 इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने ICC के 3 अवार्ड्स हासिल किए और 2010 में अंपायरिंग करियर से रिटायरमेंट ले ली थी। सलाबाद के कमसिन बल्लेबाज की वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई तो लेजेंडरी बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ ने उनकी तलाश शुरू कर दी। उभरते सितारे से मिलिए, यूसुफ चीमा की रिपोर्ट में। गेंद के छक्के छुड़ाता ये है फैसलाबाद का 9 साला गुलाम मुस्तफ़ा। बैटिंग की वीडियो वायरल हुई तो लेजेंड बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ के दिल को भाई, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तलाश शुरू कर दी। मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है और मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। वो क्योंकि अच्छी शॉटें लगाता है, ड्राइव भी अच्छी शॉट लगाता है। मैं पाकिस्तान की टीम के लिए खेला चाहता हूँ। मुझे भी मोहम्मद यूसुफ खान देखे कि मैं कैसा खेलता हूँ और वो मुझे अपनी टीम के लिए खिलाए। गुलाम मुस्तफ़ा रोजाना वालिद के हमरा घंटों नेट प्रैक्टिस करता है। शायकीन भी बल्लेबाजी की खूब दाद देते हैं। जितना अच्छा ये डिफेंस करता है उससे अच्छा ये अटैकिंग क्रिकेट भी खेलता है। तो ये कम प्लेयरों में है। मोहम्मद यूसुफ जैसे लेजेंड प्लेयर जिन्होंने इसकी तारीफ की है,
तो आखिर उन्होंने कुछ देखा है बच्चे में तो उन्होंने तारीफ की है। नन्हा खिलाड़ी बेताब है कि कब इसकी मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात होगी। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।